এই সমস্ত বিষয়ে মনোযোগী হো সেই সবুরে প্রভূত থাও। ঠিক আছে, এই জায়গায় তোমার উন্নতি যদি আমি মানে নিজে প্রস্তুত হেবা নাই, অন্যকে কেবে প্রস্তুত করি পারিব নাই। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଲକ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ କଥାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ତିମୋଥୀକୁ ପାଉଲ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ବୃତ୍ତି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଅନୁରୂପୀ ହେବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ କଢାଇ ନେଇ ପାରି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ କାଟିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉ। କୁ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏଟା ସଂସାରିକ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି, ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକତାର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ସେଇ କଥା 16 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ବିଷୟରେ ଓ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହୁଅ। କଣ ଭାଇ? ଆପଣ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହୁଅ। ନିଜେ ଯଦି ସତର୍କ ନ ହେବା, ଅନ୍ୟକୁ ସତର୍କ କରିପାରି ହେବ ନାହିଁ। ନିଜେ ଆମେ ନ ଶିଖିବା, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଶିଖି ପାରୁଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି? ପୁଣି ପଢିଦିଅନ୍ତୁ ତଳକୁ, এই সমস্ত বিষয়ে লাগি রুহ, এই সমস্ত বিষয়ে লাগি রুহ, কারণ তা কলে তুমি আপনা পরিত্রাণ ও তোমার শ্রোতা মানଙ୍କର পরিত্রাণ। দেখো ঠিক তাই মানে বাক্য পাই প্রেজ দ লর্ড। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ନାହିଁ କି? ତାହା କରି, ତାହା ମାନେ କଣ? ନିଜେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମେ ନିଜେ ଶିଖିବା। এটা ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଅନୁରୂପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଅନ୍ୟର ରକ୍ଷାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମମାନେ ହୋସେୟା ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହୋସେୟା, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ପାଖ ହୋସେୟା ପୁସ୍ତକ ଥିବ, କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଛି? 6 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି କଣ ବୋଲି? ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହନ୍ତି କଣ ବୋଲି? ନିଜ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହୁଅ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୁଅ। କଣ ଆଜ୍ଞା? ପୁଣି ଆମେ ମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେଉ, ପୁଣି ଆମେ ମାନେ ଜ୍ଞାତ ହଉ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବା ପାଇଁ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରୁ, ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରୁ। ତାଙ୍କ ଉଦୟ ଅରୁଣୋଦୟର ତୁଲ୍ୟ, ଅରୁଣୋଦୟର ତୁଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବୃଷ୍ଟି ତୁଲ୍ୟ, ହାଲେଲୁୟା, ଭୂମି ସେଚନକାରୀ ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ତୁଲ୍ୟ ଆସିବେ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ମାତ୍ର ଓଡିଆରେ ସେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିଲ? ଓଡିଆରେ କେତେଟା ଶବ୍ଦ କାଟି ଯାଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଆ ପଢୁଛି, ମତେ ବି ଟିକେ ଜଣା ପଡୁଛି ଏକା। ଓଡିଆରେ କେତେ ଶବ୍ଦ ଯାକ ନାହିଁ ବାଇବଲରେ। ତେଲୁଗୁରେ ବଢିଆ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପଢନ୍ତୁ, କା ପାଖେ ତେଲୁଗୁ ଅଛି। ఓసేయ గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 3వ వచనం. యెహోవాను గూర్చిన జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకొనుటకు కూడి రండి. ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଏକମତ ହୋଇ ୟୁନିଟି ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। କୋଉଠି? ଆମେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବା? ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବାର ଅଛି, ଆମେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ପାଷ୍ଟର ପାଲକମାନେ ଆମେ ଅଟୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା, ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିଜନ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି 2ଟା ବାକ୍ୟ ଦେଖ ବିଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ହିତୋପଦେଶ ତାର 28 ଅଧ୍ୟାୟ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ 28 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କି ଆମେ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କି ପାଲକ ହେଇ ଅଛୁ, ପାଲକୀୟ କର୍ମରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ପଢନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। अपना भूमि जे चसे, अपना भूमि जे चसे ଯଥେଷ୍ଟ ଆହାର ପାଇବ, से ଯଥେଷ୍ଟ ଆହାର ପାଇବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। अपना भूमि जे चसे, తెలుగులో తన పొలమును సేద్యపరచుకునివానికి కడుపు నిండా అన్నము దొరుకును. భయంకర వాడికి
आज आपण को मत प्रभु गोटे का फील्ड देछथि भाई मान से जमीर अर्थ होचे फील्ड माने कु फील्ड पड़िया बोले कु पड़िया भाबुछथि आत्मिक क्षेत्र आपण को मत प्रभु देछथि आत्मिक क्षेत्र आपण माने आत्मिक क्षेत्र आत्मिक व्यवसाय जदि करिवे आत्मिक फल पाइबे आत्मिक फल पाइबा पाइले आत्मिक फल उत्पन्न करबा पाइले आत्मिक क्षेत्र कार्यकलाप माने शिखिबा को पड़िबो बुझले ना आज अनेक लोक माने एमिति अछंती अन्य काम कार्य लोक जाक व्यतिग्रस्त रहंती मात्र प्रभु तांकर वाक्य देखि कहउछथि कोन बोली आपना जमी जे छसे आपण क्षेत्र जे छसे आमे से प्रकार काम रे आगो को बढ़िबा हालेलुया हालेलुया आउ ओडिया रे कोन छबे शब्द ओडिया रे तल पढंतु पुणी जे असार लोकंको नहीं से बाटा प्रथम लाइन कोन अछि आपण जमी जे छसे आपना भूमि जे चसे से यथेष्ट आहार पाइबो आज को संस्था के आंकर पाखु को तांकर पाखु को आत्म नाइबार किछि दरकार नाही आमे जदि निज मंडली पाए अधिक ध्यान देबा ताले मंडली रु आउ कोन देबे प्रभु फल उत्पन्न करिवे हालेलुया हालेलुया जदि आपण मान को प्रभु गोटे फील्ड सदृश गोटे गां को दैछंती गोटे अंचल को दैछंती गोटे एरिया पाए दैछंती से एरिया पाए आपण माने ध्यान पूर्वक सेवा करंतु निश्चित प्रभु कोन करबे उन्नति करिवे आ गोटे वाक्य पढिबा जल्दी पढिबा तापर शेष कर म सहित पढंतु प्रभुकर वाक्य हितोपदेश तार 14 अध्याय 4 पद पढंतु हितोपदेश 14 अध्याय 4 पद गरु न थिले गुणरी बळ थाए हां पुणी गरुर बळरे बहु संपत्ति उत्पन्न हुए भयंकर वर्णन कि गरुर बलरे जदि आपण मान को गाय गरु अछंती ता द्वारा तो हमें जमी को कोन करियबो कोन करबो भाई माने बहुत संपत्ति उत्पन्न बलद जदि नथिबो आउ संपत्ति उत्पन्न केमिति आसीबो धान मंडिया छोटा होची सेटा जदि उत्पन्न हेबार छिले बलद थिबार अछि हा कि नहीं और तार अर्थ आत्मिक भाबरे हम कोन बुझबा वाक्य को आउ ये बलद आउ तापर चागो मेसो जाको मंडली रो विश्वास मान को दोषा होची हम जदि विश्वास मान को भल भाबरे पालन करिबा तांको द्वारा हमें कोन हेबा बुद्धि प्राप्त हेबा ए विषय हम सिखबार अछि प्रभु को उपस्थिति रे सिखबार प्रथम कोरिन्थियो पुस्तक आ ताहि लेखा जाय छी कोन बोले देखंतु प्रथम कोरिन्थियो 7 अध्याय 7 पद जदि आपण देखिबे ताहि रे अछि बहुत सुंदर कथा सेति पय हम पास्टर पालक माने क्षमा करबे 9 अध्याय 7 पद प्रथम कोरिन्थियो 9 अध्याय 7 पद के निज व्यय रे केबे सैनिक वृद्धि करे किए द्राक्षा क्षेत्र करी क्षेत्र फल भोजन करे अबा किए पशुपल पालन करी फलर दुग्ध पान न करे देखंतु एटी जे पशुपल को कोन करबार छै पणी पालन करिबा लोक दुग्ध पणी से पान करिवो प्रेज द लॉर्ड एमंटे मंद काचिन वाडु मंद पालनु ताडु కాబట్టి మంద మీద మనసు పెట్టుము ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଉପରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖା ଯାଇଛି ଆଉ ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା ଭାଇ ମାନେ এই ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମ ପାଇଁ ଦିଆ ଯାଇଛି ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଶିଖି ପାରୁଛୁ କିଛି ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ देखंतु ए प्रकार प्रभु को दास मान को प्रभु प्रेरणा करे जे एते कचांत करी आपण मन किछि सिखंतु अन्य को जाय के सिखंतु देखंतु जदी एते को बैनर पे लिखा जाय कोन लर्न तापर टीच तापर विन आपण माने प्रथम रे कोन करबार अछि सिखबार अछि वाक्य रो सिखबार अछि वाक्य न सिखला ने तो सिखाय मन सेति पाए मंडली माने कोन वाक्य केमिति प्रचार करा जाय लोक को केमिति प्रस्तुत करिबा प्रभु यीशु ख्रीष्ट को द्वितीय आगमन रो समय माने बंचुछु सेति पे हम निज को निज केमिति प्रस्तुत करिबा आउ अन्य को मत केमिति प्रस्तुत लास्ट कोड वाक्य पढिबा जोटी की जीत कर पुस्तक तार 38 अध्याय 7 पद जीत कर पुस्तक 38 अध्याय 7 पद लिखा जाय छै पढंतु एचके ग्रंथम 38వ అధ్యాయం 7వ వాక్యం పడంతు 38 38 7 तुम्हें प्रस्तुत
तुमे प्रस्तुत हो जेते बालक मान अछंती दया करी आपण मान को पाए प्रभु एही कथा द्वारा स्मरण दैछंती कोन बोली तुमे प्रस्तुत हुओ काई रे आत्मिक जीवन रे निज प्रस्तुत करो तापरे निज मंडली को निज परिजन को मते प्रस्तुत करा जीवो तुमे प्रस्तुत हुओ तुमे अपने को तुम निकट रे एकत्रित तुमर समस्त समाज को प्रस्तुत कर हां देखंतु समस्त समाज को परे प्रस्तुत करा जीवो तेलुगु रे न्यू सिद्धम ఉండము నీవు సిద్ధముగా ఉండబడి నీతో కూడా కలిసిన సమూహం అంతటిని వారికి నీవు కావలి అయి ఉండవలెను కావలి అయి ఉండవలెను ఇంకా শব্দ নাই कि आपण निजे प्रस्तुत हो तापरे आपण को जो समूह दिया जाय छै जो मंडली दिया जाय छै जो लोक मान को प्रभु प्रति प्रसन्न करबा पे आपण को देइछंती सुजोग तांको मध्ये से प्रकार प्रस्तुत करो काहे को कारण सदा प्रभु आपण मान को प्रहरी कर्म करबा पाए आपण को सुजोग देइछंती सेति पाए आमे आज शिखिबा प्रभुंकर वाक्य शिखिबा प्रभुंकर उपदेश शिखिबा तापर अन्य को शिखाइबा ए प्रकार प्रस्तुत जीवन आपण मते प्रभु दियंतु प्रभुंकर आगमन सैनिकट भाई बहन माने आमे अति शीघ्र प्रस्तुत हेबा आ अन्य को मते प्रस्तुत करबा प्रभु कृष्ण को जति आगमन अति शीघ्र हेबा पाइ जाउ सेति पाए आमे प्रस्तुत हे करी आ फील्ड को प्रस्तुत करबा प्रभु वाक्य समस्त का आशीर्वाद करू आमेन गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड।